मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, एक ऐसी राजनीति जिसमें आप सब भागीदार होंगे। मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें और सबसे कमज़ोर व्यक्ति, सबकी आवाज़ सुनाई देगी। आज राजनीतिर मयदाने प्रथम पा दिलेन प्रियंका गांधी बड्रा এবং সেই পা দিয়েই ময়দানে পা দিয়েই তার টানেই এলেন হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী সমর্থক। উত্তরপ্রদেশে লখনৌয়ে প্রিয়াঙ্কার রোড শো, সেই রোড শোয়ে জনপ্লাবন, রোড শো ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাড্রার রোড শো এবং তাতে সঙ্গী ছিলেন রাহুল গান্ধী, ছিলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও। আপনারা দেখছেন সেই রোড শো যা শেষ হবে নেহেরু ভবনে। উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে 12 কিলোমিটারের এই রোড শো, এই রোড শোয়ে ইতিমধ্যেই জনপ্লাবন। প্রিয়াঙ্কার রোড শোয়ে রাহুল গান্ধী উপস্থিত রয়েছেন। 12 কিলোমিটারের এই রোড শো ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কারিশমায় আদৌ কংগ্রেস ভোট ব্যাংকে কোনো প্রভাব টানতে পারে কিনা তা নিয়ে জল্পনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে। রাহুল গান্ধী গত মাসেই ঘোষণা করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রাজনীতিতে পা দেওয়ার কথা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে আসীন করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরাকে রাহুল গান্ধী। সেই দায়িত্ব নেওয়ার পরেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরা এই মুহূর্তে প্রথম রাজনীতির ময়দানে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বও তার কাঁধে। শুধু উত্তরপ্রদেশই নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস ভোট টানতে এবং জোটকে, বিরোধী যে জোট, সেই জোটকে আরও ঐক্যবদ্ধ করতে, আরও শক্তপোক্ত করতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরাকে কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন রাহুল গান্ধী, তা নিয়েও চলছে জল্পনা, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। প্রথম ধাপ হিসেবে আজকের এই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরার যে রোড শো, সেই রোড শোয়ে কংগ্রেস কিছুটা হলেও অক্সিজেন মিলতে পারে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে, যেখানে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের পরিস্থিতি ভালো নয়, রাজনৈতিকভাবে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। অখিলেশ মায়াবতী জোট হলেও কংগ্রেস সেখানে একাই লড়ছে এবং কংগ্রেসের মাটি পোক্ত করার জন্য, কংগ্রেসের ভিত শক্ত করার জন্য তারা একাই লড়ছে। देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है। आज आप हिंदू अखबार पढ़िए, कल का हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें साफ लिखा है नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया तो चौकीदार। अब देखिए, उत्तर प्रदेश अगर इस देश का कोई सेंटर है, कोई दिल है, तो ये उत्तर प्रदेश है। और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। রাহুল গান্ধী এখান থেকে যেমন তোপ দেখেছেন, নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেছেন, তেমনি চন্দ্রবাবু নাইডুর যে ধর্ণা মঞ্চ, অনশন মঞ্চ, সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী। সেখানেও রাহুল গান্ধী এবং মনমোহন সিং তোপ দেখেছেন নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে। 19শে জানুয়ারি যে ঐক্যে, বিরোধী ঐক্যে শান দেওয়া শুরু হয়েছিল, আবারও দিল্লিতে এবার বিরোধী ঐক্যে শান। চন্দ্রবাবু নাইডুর এই মুহূর্তে অনশন চলছে অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য স্পেশাল প্যাকেজের জন্য, রাজ্যের মর্যাদার, বিশেষ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে অন্ধ্র ভবনের সামনে ধর্ণা কর্মসূচি। ধর্ণায় টিডিপি সাংসদ ও বিধায়করাও। ধর্ণা মঞ্চে যান মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী। চন্দ্রবাবুর ধর্ণা মঞ্চে ফারুক আবদুল্লাহ। ধর্ণা মঞ্চে যান তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ওব্রায়েন। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রবি মিশ্রা, আমাদের প্রতিনিধি। রবিজি, क्या माहौल है अभी
उस धरना मंच में। जी आयुन, बताना चाहूंगा आपको कि आंध्र प्रदेश का आज जो भवन है पूरी तरह से राजनीतिक मंच में अपना शक्ल ले चुका है, चूंकि हर पार्टी विशेष हर बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बता दूं आपको कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे। उससे पहले मुलायम सिंह यादव ने बहुत अच्छा भाषण दिया मंच से, जो कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में था पूरी तरह से। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम चंद्रबाबू नायडू के कदम से साथ कदम मिलाकर खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। और साफ तौर पे काफी लंबे समय से जो विशेष राज्य की मांग चल रही है तमिलनाडु की, अब माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश की, तो इसकी मांग पूरी तरह से अभी तक जायज है। और इस मांग को लेकर चंद्रबाबू नायडू आगे भी जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से आपको बता दूं कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली राजधानी में कुछ और भी धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, जिसका हमारी नजर हर जाति हर पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं और चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े हैं। आयोन रवि जी, कल से तो ये यूनाइटेड इंडिया का स्लोगन उठेगा उधर से और यूनाइटेड इंडिया का धरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल आयोन, आपको बता दूं कि कल रात को तृणमूल सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राजधानी दिल्ली पहुंच रही हैं। और जब भी ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं तो जो राजनीतिक गलियारों में काफी शोर हो जाता है कि ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं। और फिलहाल ऐसा जो राजनीतिक माहौल अभी चल रहा है, इस माहौल में दीदी का आना अपने आप में राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है उसकी सरगर्मी बढ़ा देगा। फिलहाल पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट है, एक मंच पर खड़ा है। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस तरह से जनता के बीच में जाता है। आयोन, बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি রবি মিশ্রার সঙ্গে। যে ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার বিরোধী ঐক্যের শান দেওয়া হয়েছিল 19 জানুয়ারি ব্রিগেডের থেকে, তা এবার দিল্লিতে আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছেন এই ধর্ণা মঞ্চে যোগ দিতে। অন্যদিকে আজ রাহুল গান্ধী, মনমোহন সিং, ফারুক আবদুল্লাহ, অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ মুলায়ম সিং যাদব, আগামীকাল অখিলেশ যাদবও ধর্নায় যোগ দিতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ মোদির দরজার সামনেই একেবারে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া স্লোগান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মোদিকে আক্রমণ করা হবে। আন্ধ্র ভবনের সামনে এই ধর্না শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরে তৎপরতা তুঙ্গে, একদিকে চন্দ্রবাবু নাইডুর ধর্ণামঞ্চ, অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাড্রার রোড শো। এই দুটো আজকে বিগ ইভেন্ট। এই বিগ ইভেন্টে দেশের রাজনৈতিক মহল তাকিয়ে যে আগামী দিনে এখান থেকে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া বা বিরোধী জোট যেটা বলা হচ্ছে, সেই বিরোধী জোট কতটা নরেন্দ্র মোদীকে বিপাকে ফেলতে পারে বা বিজেপি সরকারকে বিপাকে ফেলতে আদৌ পারে কিনা। এবং ইউনাইটেড ইন্ডিয়া এই যে ধারণা যেটা 19 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল ব্রিগেড থেকে, সেই ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই এই ধর্ণা মঞ্চ বা 19-এর ব্রিগেডের মঞ্চ বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ণা মঞ্চে যারা যোগ দিয়েছিলেন, সেই ধর্ণা মঞ্চের মধ্যে আসলে কোনো জোট, ঐক্যবদ্ধ জোট আরও কতটা অটুট থাকতে পারে। एक एंटी करप्शन का क्लॉज होता है। अगर डिफेंस डील में कोई करप्शन हो तो सरकार को एक्शन लेने का ऑप्शन होता है। आपने पहले हिंदू की कहानी देखी, उसमें लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन दिया कि नरेंद्र मोदी जी दूसरी डील पैरेलल नेगोशिएशन के माध्यम से कर रहे हैं। और आज हिंदू में क्लियर दिखा कि जो एंटी करप्शन कॉज होता है उसको नरेंद्र मोदी ने हटाया। तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री ने राफेल मामले में चोरी की है, करवाई है। We stand by the people of Andhra Pradesh, and it is our common demand that whatever promises have been made to the people of Andhra Pradesh at the time of reorganization must be fulfilled. लेकिन आपके वक्त में भी ये मांग की गई थी जब आपकी सरकार थी। I have always supported that demand. सब इकट्ठे लड़ रहे हैं एक अच्छे मजबूत भारत को बनाने में, जिसमें हर एक जिंदा रह सके,
हर एक मजहब आगे बढ़े, हर एक खुशी से रहे, तरक्की करे। हर जगह बिजली आ गई। मेरी रियासत में आइए, मैं आपको दावत देता हूँ, आप देखिए हमारा हाल क्या है। हमारे शहर में बिजली नहीं तो गांव की तो बात ही नहीं। तारे ही लगाने से बिजली नहीं आती है। ये क्या हुआ हमारे भारत को? कहाँ है वो तरक्की जिसके बारे में ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं? कहाँ है? मैं देखना चाहता हूं वो दिन जबकि हमें ये मुसीबतें न उठानी पड़े। उसके लिए सच्ची सरकार होनी चाहिए, ईमानदार सरकार होनी चाहिए जो सच बोले। বিজেপি অমিত শাহ 2019 বিজেপি ফিনিশ পরিষ্কার আমরা বলেছি যে কোনো রাজ্যে বড় বড় কথা বলছে এরা কিন্তু কিছু ডেলিভারি করছে না। কৃষকদের বলেছে ওরা ডাবল করে দেবে, বাংলায় তো আরো 3 গুণ হয়ে গেছে। আমাদের বাংলা স্বাস্থ্য হোক, কৃষক হোক, চাকরি হোক, সারা দেশে বলছে 2 কোটি চাকরি দেবে, কিছু দিয়েছে না? কিচ্ছু দেয়নি। আর বাংলায় আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা 40% কমে গেছে। বাংলায় যেভাবে কাজ হচ্ছে আরও কয়েকটা রাজ্যতে কাজ হচ্ছে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে হচ্ছে। কিন্তু মোদি আর শাহ যা বলছে, ওরা বড় বড় কথা বলছে, বড় বড় প্রমিস করছে, আর শেষে কিছু ডেলিভারি করছে না। অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু আজকে যেখানে দেখেছি এটা শুধু টিডিপি বা তৃণমূল বা সাপা বাসপা সাইকেল আর হাতি একসাথে হলো না, এটা একটা আরো বড় ব্যাপার। সিচুয়েশনটা যে 2 মাসের মধ্যে আমাদের এই চান্স, দেশ বাঁচাতে হবে, কনস্টিটিউশন বা সংবিধান বাঁচাতে হবে, আমাদের যে ফেডারেল স্ট্রাকচার বাঁচাতে